Hello mga kabags, magandang umaga. So nandito tayo ngayon sa ating birthday party. So yun, maraming ano, madamo gali, daghan. Okay. Okay, so muna ako mga classmate. Si Angie, si Suwani, si Alisa, si Tata, si Marilyn, ako pa rin, Dilipit, Joy, o si Jennifer. Ay, so okay. The MC. I request the Mrs. Creating prayer. So before we will pray, I request the birthday celebrant to sit in front of our Guys. Yang naman eh. Okay, for our opening prayer, let's have the sister-in-law of the birthday celebrant, Mrs. Chris Signoron. Put ourselves in the presence of our Lord Jesus Christ. Lord God, we really thank you for this moment, Lord. We offer our hearts, our joy, our happiness today, Lord, that we felt to you, Lord God, and we bring back all the glory to you, Lord, as we celebrate this morning, Lord, this noon. Lord God, as we celebrate the birthday of today, Lord God, we really have joy and happiness in our hearts, Lord. As we celebrate this morning, fruitful pagid ang aming man, another year 2025, Lord, nakabay pa. Peaceful, happy kami sa sininga to each Lord God. This all we ask and pray in Jesus' name. Amen. To our celebrants, Tito Joel and also Tita Chris. Double celebration. Double celebration. Okay, let us have first Tito Joel. Let's sing a happy birthday song. Ready? Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Birthday to me. Happy birthday. Okay. Wala mo yung bisita. Ha? Pa-picture ko naman. Sige. Ay, si Mrs. Hello. isda. Tapos na crab
Billion, oh. Tapos na review, hello. Wala tayo lechon. How is it? Anong Heleno? How is it? Nice, isn't it? Dinuguan, nasa dinuguan. Salamat. Nabot yun ko. Ganus ka nabot? Kahapon, gabi eh. Ay, gabi yun ka nabot. Okay. Let's see. Okay, mangaon na ta, mangaon. So na tayo rice. Kasi paklay ni paklay. Naguan tayo, wala ko lagi. Tingkuan ba? Dito ka muna sa nung hector kaila ka niya ram. Solid. Oo. Kita na yung Kay dito. kuan man na nawa second cousin silang Hector. Ah. So murag ginablos na ko sa second cousin. Kita tayo dito. Kita na dito. Sus. Aha. Happy birthday. Okay, thank you. 50 plus 2 ah. 50 plus 2. Ipusan lagi po nih, Pan. Ipusan lagi po. Sister of our celebrant. O, di ba? Una ka. Ma'am Lizelle Dalen. Yeah. Bro, tungkol sa Christmas manggod, wala meaning ko ang dinner kay kabalo ko. Madausa na to, may preparasyon sa pagkain. Actually, daghan nakabati ko kanina nga nung may plastiko. Kay kaplaka na siya before, dili siya mag-50. So wala man na tapo. So pag ingon niya dahil pauli ko, sige anak ko mag-birthday. Kay ka-52 man niya. So muna akong kita nga with my assistant. Kasi wag sinuha, 50 ako kayo niya po. Actually, ara na siya, Jojo, 50th and 2. Yung reklamo siya. Kay daghan puno kayo siyang ikat nga letter. Okay. So mo na siya ganong nainuna na siya 50th plus 2. Actually, we are happy no. Tingin ano kagano. So, thank you kayo sa inyong present. No, nga naa mo po diri. Pero na po na pare ame. Na jewelry ba sa mo mo po posting so. Bitaw.
Thank you very much, Tita Lizelle. So now, let's have the tukso-tukso from their friends at ang birthday celebrant, starting with Sir Junar Matido. Uli juga po na ba? Nakabalos yun doon sila, tukso. Ada sa lang nation ako. Sige. Sa ang birthday celebrant, amigo, kumpare. Pagkani siya ako ang long time na close friend since high school. No? And the family for the Senior family, Giselle, and the rest of the family members. Sa celebrant. Stickers, no, guys? Talagang order sila. Every time na muli ko siya, nagiging ko siya sa bars. That is why nga, murag, kanang maulaw ko mo reviews nga dili ko anhi. It's because si Jojo imbitan ako sa chat group si Mang Lisel po send a picture niya pag-invite po so murag makonsensya pa tagit na mo ani no. So my wish is sa akong kumpare is that continue to be good no kay mo dyan yung usasan na nilutan ako ani niya kay very friendly no niya buutan rin no as in buutan ano ko kabati ani niya no may classmate kang giaway ani niya wala ko naman Bagay sa una. Naya kita doon. since pag high school usa sa ganahan mo ni usa sa ganahan jud kayo na ko niya Naya kita doon ang excited. makita jud ko na siya nako wali na siya muli na siya nalikuan no tumoso so thank you so much for making me as part of your celebration today and thank you for always nga pagkaming nako nga as one of your close nga friend. So thank you so much everyone. May hapon. Happy birthday again. Thank you. Siyagi po may ginulang. Mayong hapon, good afternoon sa tanan, Merry Christmas. First of all, bisas ka busy sa panahon, ay ang thankful na nahimo ning instant nga banding sa batch i-unite kay I know nga daghan yun yung mga trabaho ning mga grupuha no but despite the busiest schedule karon pag call ni Jojo nga he is coming ug invited mi karong pizzaha ako joy unang nakatubag. Abi man ako dili siya. Ay ko nga ako mga sako ningon ko nga kanang nadago emergency call wasig na po koy alat og hospital. Sus pagtingog kay siya man. Ingo hala dili ko kabalibad ani kay siya mo hindi. So ningon ko siya adto ko ha kay kanang 35 years ago na mi sukad nagkita. So without the 5 years social media pangalagan dito sumala sa tawag sa Dios nimo and I know nga you can make a difference sa imong life dito. Unya, imo kang blessing sa imong gitrabahuan. Mga daghang kinabuhi nga imong naalagaran then imo kang blessing nila and then your blessing becomes a blessing also namong diri. Kay we are blessed by your presence and by your imong kinabuhi ug sa imong panerbisyo. So thank you kaayo sa imong kinabuhi na ang Dios padayon sa pagpanalangin sa imong panimalay sa mga brothers and sisters sa imong pamilya, immediate family o sa tanan nga naduol nimo. So kanhan lang ko nga ay bilin tong verse sa 1 Thessalonians 5:8 give thanks rejoice in the Lord always give thanks in all circumstances pray without ceasing. Thank you and may God bless you. Ug sa usang celebrant kinsa kini Ma'am Chris. Ma'am Chris, akong wish nimo Ma'am Chris nga padayon ka sa imong teaching profession.
niya. Happy ka sa inyong trabaho karon despite sa daghan ninyong mga trabahoon. Stress-free. Enjoy life and then enjoy lang ang teaching sa mga bata kay Ay, lagtas ka pa. Ako nung sa pag-invitar ni Jojo ninyo, kita naman ko nga, may Twitter na po. Yan, yung 20 na yun. Paniabot ang uban. Wala nga. Check. Coming from the brother. So, murag wala naman guro yung brother. Dito tata. Di ba, na-preparar gini siya mga duha ka pages gini kay duha iyang i-message yung iyang wife o iyang brother. Ay, dire dito na. Sige, Bastosan daw. Siguro Kamagulangan ko na nila. 2 years na tungkol sa pandemic. Actually, pandemic ko talaga siya mo 15 na siya sa pandemic kasi wala sa nadayon. So, okay lang ako. So, tugay-tugayan ako. Isbili. Former, dapat ako sa Sinamoto, ma'am. Pero wala ako sa field. Ito mo, na-stroke na ko. So, wala na ko nakapag-field. Nahanap ako sa opisina. May gusto mo naman ako. Kita ko mga suwari, kuyawan ko. Stockholder na. Taga-public ka po. Salamat sa pag-ano ninyo. Sa layo-layo. Nabisita sila. Time na yan today. Sa akong asawa, kay birthday pa po ninyo. Thank you po sa pagmalangga. Balik may ugma. Pag-insinti na ako po. O sa tanan-tanan nga pag-alaga sa mga usarong po ng mga anak. Thank you nga actually ang atong portfolio challenge. Hindi na po may mga struggle with challenge na Page coming from the only son of the birthday celebrant, Joshua. So let's give a round of applause to Joshua. So my speech will be in English, so I'll keep it nice and short. But Papa's been my only Papa for 20 years. I'm very, very happy, very proud to have him as my Papa. When I was very small, I remember he was teaching me, he was giving me all these math equations for many hours. So he helped really support me get my first scholarship into one of the primary schools. And for my secondary school, he's also there teaching me, like giving me voice training for my So I'm also very thankful, very Naghalamig na diskubrihan yung mga dyan. moving into university. I've had to experience living on my own without my papa. So I've been growing up like over the last 2 years from primary school, secondary, and then moving on to university as well. So I'm just very thankful and have a very happy 50 plus 2 birthday. Thank you, Bidin. First of all, happy birthday kay Tito Jojo. Ka-advance, happy birthday kay Mama. So, ang gina-wish ko lang is more is healthy life and moral, physically, socially. Jennifer. Ang bali Joshua, this is not fair. Eh, wala kami kapalong. Kapalong sa MJ, this is not fair. Anyway, pasensya na kay Ilongga ako, so I'm gonna speak siguro more English na lang sa Bisaya. Joel, happy birthday. I know that we've been through a lot. We have so many challenges and thank you nga sa pag-intindi sa ako kasi nung
May pahibiyaya. Kinakabahan niya ako nga bata-bata. Well, at my age, I'm still like, bata-bata. But thank you sa pag-change sa pag-tiktok ko. Pag-change sa pag-arte-arte ko. Kasi I know everybody are not the same. So, although gina-try naman nga to, we are exact opposite. Me and Joel are very exact opposite of each other. Kung ano siya, kung ano ako, very opposite din. So, we always may mga arguments kami. Basta all the opposite time. attracts each Siyempre, other, hindi niya man. maintindihan. Kung ano pa ang asawa niya. Kung ano pa Pero wala ko kayo. High school, elementary, college, he met all of them. And I'm happy na you're all here. So I get to know each one of you. Hopefully, we can continue having this celebration. Wala makiuyab ang grupo. Wala na sa amon to go home all the time. Especially and would like ang mga isang leave, especially where we work, mga isang leave Christmas and New Year. So, we're lucky that we have this opportunity to come in the Philippines at morning and time. And thank you, Tita Inday, Manang Inday, for organizing this. And si JJ, who is not here, and I don't know where Junjun is. Thank you, kay Chris, happy birthday again. And we all grow up together, from how many age na nagsulog kita until old age. Hopefully, we can all stay and stick together with the family. Tita, and si Papa, Papa is very sad at the moment. We're trying our best to cheer him up. Sabi ko kay Joel, gusto kong ilagaw sa si Papa, although he don't want it anymore. But hopefully, although it's not easy, but this Christmas, na kulang ang isa sa family, all of us, kay Pabien, sa mga talang ng mga bata. But anyway, I don't want to make it longer na. Thank you for everything na binigay mo niya sa ama ng Inday, making this a good celebration. Thank you. And Merry Christmas to all. Thank you, thank you. Thank you very much to Tita. Because everybody is celebrating with me. Actually, hindi gili yan. Kaya kay Lord gili. And, sugod sa nakapaman ako kay Leonard. Nag-celebrate, naging ko sa birthday ko din. Dili naging ko siya, dili na ako nag-start nag-celebrate. Thank you. But before, dito ko sa house namin. And another though, adjustment man, since we need to divide Christmas dere, New Year sa among house. So, amo na nga diri ko pero mega celebrate. Isa pa, ang bal niya, tipid kun dere. Sponsor ko. Si Nong Jojo kay sila ang naga-celebrate man sila sa actually ka-celebrate man kami birthday ni Nong Jojo biskan wala. So tunga kami nga duwa. Tunga kami sa cake, tunga kami sa lechon. So, amo na nga dili kami nag-celebrate. And then, salamat man sa Sininga Tuig sa mga sponsor labi nagit sa buong kay do ka aragit ang akong sponsor present. Mga sponsors ara. And thank you man kay Gigi sa kay Inday na kada birthday ko siya giniyang nag-preparar para sa birthday ko. Sa kay Gigi man, thank you man kay ate. And sa kay Junjun. And sa ilang man mga anak, kay Fabien. And especially, salamat sa kay Papa, kay Jason sa gamay pa siya. And grateful ko nga si Mama Samon kay ako giti bulig sa akon kag sa amon mga family. Kag sa pag-intindi ang permis sa akon kay since I am also the youngest of the family. Parehas kami ni Leonard niya youngest. Lain ko yung galing pag youngest sa iya. Kaya siya ya daw mature siya yung youngest. Ako ya daw ka baby pa yung youngest. Ang galang Sige na, baka lang mga taga na. Mula no MC, dosis lang ako. Nakakalay giveaways. Mura mag kuani. Kuan din pang
Thank you. Happy birthday. Wow, giveaway! Thank you! Basta po. Mara mo nagdibo ani. Nagdibo ko. Kesani. Hop. Ay, Gilbert. Yes. Ano na? Okay na. Iya kay tata. Okay na. Pila ka ko. Yes. Oops. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah. Ano pa? May ano pa. Sige. I'm feeling your fingers shaking. For what? Should ever go away, will you close your eyes and try to feel the way we do today? And if you can remember, and at times I'll be on your side forevermore. That's what friends are for.
official. Oras tanan ka. Dahil picture ko lang si Angel, dala na may tanan. 1, 2, 3, 5. Other one, 1, 2, 3. Kita join ta. Ready? 1, 2, 3. Thank you so much. Okay. Ako, salamat kayo sa pag-invite. May God bless you always. Thank you. Happy birthday. Okay. Thank you. So, po ko. Happy birthday and thank you. Ang ako alang mabiling nga message for you from Jeremiah 29:11. For the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but to protect you and give you hope and a future. Thank you. Thank you. Bye, happy birthday. Thank you. Yes. Thank you. Happy birthday. Merry Christmas. Advance Happy New Year. Okay. Bye! Salamat! I will. Thank you so much. Salamat sa t-shirt. Yung isa. Salamat sa pasalubong. Okay, let's it. Okay, let's it. Christmas na. Christmas. Okay, naka-message naman eh. Oh, manako. Ako sa mga Hi, Joel! Happy birthday! Best wishes for your 2025. Thank you. Okay. Cheers. So good today? Oh no. Okay. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep your wearing your wedding ring when I'm gone? And when I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spend a moment in the past when I'm gone. Will you miss me in the night? Will your arms spread out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, just for a moment be close to you, pretending that I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after reproaches our fantasies, love will bring you back to me.
Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment, be close to you, pretending that I'm holding you. And even when I'm far away, the dream will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for